Perfect. Sobra. Sis, small, medium. Code na lang pretty. Pretty. Pa-fairy, oh. Pretty. Next. Halter, sis Joanne Awitan. Ay, sis Joanne, consulta pala. Kino-complete mo yung surname? Okay, very good. Small to med, ube. Ube, pleated pa yung babuong gando. Rare naman ni ube. Ito, correct ba ang pag-award mo? Yes. Hi, sis Marilyn, 100 all. Next. Medium size, semi-large. Checkered. Checkered. Ha? Hindi ba si pula? Eto sis, hindi ba to si pula? Wala akong ibang pula. Ube. Sis Jasmine Flores. Eto sis Aleza. Wala ko ibang red na Lex. Pa-confirm ako dyan. Ayun yung sa'yo, sis Aleza. Small yellow. Mine yellow, small size. Yellow. Hi. Nako, si Sarah. Ang dami din may bet dyan. Next collection. Not sure kung kailan ang Ay, cancel daw. Next. Medium size. Carry up to semi-large. Matcha. Next. Okay na yung sa'yo? Okay. Large to ba? Hindi sis, small med lang. Next. Another pa-halter. Medium. Code ako ng cute. Medium size. Cute. Next. For free, walang bayad. Garter. Pangatlong comment. Mine garter. Pangatlong comment. Garter. Aray. Pangatlong comment. Si Sherlyn meron na. Babe? Si Sherlyn, may na ba? Wala pa. Ay, sayang. Ayars na to. Sis Joanne Consulta. Next. Tuloy ba to si Red? Oo, tama yun. Okay. Sis, eto, hindi ko siya gets kung paano, pero quality to. Yung dress na to, sobrang quality. Para siyang pa-corset. Small, code ako dito ng makapal. Small size lang. Yun, pag ganyan siya. Basta pag ganyan. Code ng makapal. Parang pa-denim yung tela niya. Makapal.